अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी इंडस्ट्री की कई खूबसूरत अदाकाराएं एक अरसे तक लोगों के दिलों पर राज करती रही हैं। फिर किसी ने लंबा वक्फा लिया और किसी ने कर ली शादी। कुछ आई वापस और कुछ वापस आने से घबराने लगीं। कुछ नामों में से बड़ा बदलाव उनके वज़न का आया। आज की वीडियो में हम जिन अदाकाराओं को दिखाने जा रहे हैं, आप उन्हें देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे इन्होंने खुद को किस तरह का बना लिया है। जो कभी दिल की धड़कन होती थी, अब अपनी फैट लुक के साथ दिल से उतरती जा रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा सनम जंग जब ड्रामा इंडस्ट्री में आई तो स्लिम सी थी, पर अब आप इसे देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही सनम है। अभी हाल ही में इतनी मोटी हो गई कि इसे रोल भी मोटी लड़की का मिला। अदाकारा सनम जंग बहुत जल्द एक नया ड्रामा सीरियल मोना प्यारी में एक मोटी लड़की का किरदार अदा करती नजर आएंगी। ये ड्रामा जनवरी 2013 को ऑन एयर होगा। सनम जंग ने इंस्टाग्राम पर प्यारी मोना का पहला टीज़र शेयर करते हुए लिखा कि मोना का किरदार न सिर्फ काफ़ी चैलेंजिंग है और इसलिए भी अहम था कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सख्त स्टैंडर्ड्स हैं कि औरत को कैसा नज़र आना चाहिए, ख़ासतौर पर जब वो लीड रोल में हो। इन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को कितनी मोटी हो गई हैं, जैसे गैर महज़ब तबसरों का निशाना बनाया जाता है, जो बहुत हर्ट करता है। और ये किरदार अदा करना एक शऊरी फ़ैसला था, क्योंकि एक अदाकारा के तौर पर हमारी कुछ समाजी जिम्मेदारी भी है। यकीनन सनम अब लाशऊरी तौर पर अपने मोटापे को कबूल करना चाहती हैं। नंबर 9 पर हैं फराशा एक दौर में पीटीवी के हसीन तरीन चेहरों में से एक थी। कोई ऐसा ड्रामा नहीं था जो उस परिवश के नाम के बगैर हो। डायरेक्टर्स इनको अपने ड्रामे में लेने के लिए कई दिन पहले तारीखें लेते थे। फिर फराशा की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और फिर ये गायब भी हुई। जब वापस आई तो वज़न इस कदर बढ़ चुका था कि बहुत सारे लोगों ने इन्हें पहचाना ही नहीं। फराशा ने वज़न कम किया, दोबारा ड्रामों में आई, लेकिन अब दोबारा इनका वज़न बढ़ चुका है। नंबर 8 पर हैं कवल आफ्ताब, जो कि एंकर और ड्रामा हीरोइन होने के साथ मशहूर टिकटॉकर भी हैं। इन्होंने एक ड्रामा सीरियल ओए मोटी के लिए वज़न बढ़ाया, उसके बाद लाख एक्सरसाइज की, पर वज़न वापस अपनी जगह पर नहीं आ सका। अभी हाल ही में इनका बेबी हुआ। इसके बाद कवल का जिस्म बेढंगे तरीके से मज़ीद मोटापे की तरफ जा रहा है। कवल की शादी मशहूर टिकटॉकर जुल्करनैन से हुई। इनकी मुलाकात एक कॉन्सर्ट में हुई थी। जब इनकी पहली मुलाकात हुई तो कवल ने बताया, मेरे टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो जुल्करनैन ने कहा कि बस इतने से तो मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूं ये प्यार की कहानी शुरू हुई और कवल के मोटापे के बावजूद दोनों का प्यार बरकरार है। नंबर 7 पर हैं वीना मलिक का शुमार अपने वक्त की सबसे मशहूर और हॉट एक्ट्रेसेस में होता है। इन्होंने कई पाकिस्तानी ड्रामास में काम किया और बिग बॉस में भी नजर आईं। शादी और 2 बच्चों की मां बनने के बाद वीना इतनी मोटी हो गई हैं कि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। वीना मलिक ने 2013 में असद खटक से शादी की थी और वो 2 बच्चों की मां भी हैं। तहम 2017 में इनकी पहली शादी तलाक पर ख़त्म हुई। पहली शादी ख़त्म होने के 4 साल बाद इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने दूसरी शादी की तो वो किसी मजहबी शख्स से करेंगी, क्योंकि उनका यकीन है कैसे लोग खुदा से डरते हैं। नंबर 6 पर है नूर बुखारी भी उन पाकिस्तानी अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने वेट गेन किया है। हमने इनकी शादी के बाद इनकी शक्ल देखी तो यकीन नहीं आया। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है और अब ज़िंदगी के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां वो सिर्फ अपने दिल की सुनती हैं। इनके मुताबिक एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारती हैं। इनको मोटापा अच्छा लगने लगा है। नूर बुखारी ने शोबिज़ इंडस्ट्री को तर्क करके दीन इस्लाम की अहकामात पर अमल करना शुरू कर दिया। इनके बयान के मुताबिक अब वो कोई ड्रामा, मॉडलिंग, डांस या फिल्म में काम नहीं करेंगी। नंबर 5 पर हैं जुगन काज़मी। मशहूर अदाकारा, मॉडल और मेज़बान जुगन काज़मी ने भी अपना वज़न बढ़ा लिया है। अगर हम इससे पहले और बाद की तस्वीरों का मुआवजा करें तो ये डिफरेंस बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जुगन ने अपनी ज़ुबान छिदवाई हुई है। वो बताती हैं कि एक बार लड़कियों ने हैंग आउट का मंसूबा बनाया और ग्रुप में से एक लड़की, जिसने पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा पियर्सिंग करवा रखी थी, उसने कहा क्यों ना हम कुछ मुख्तलिफ करें, हम सब जाकर टैटू बनवाते हैं या फिर ज़ुबान छिदवाते हैं। मैं भी राज़ी हो गई, उसके साथ चल पड़ी। जब मैं वहाँ पहुँची मुझे थोड़ा डर लगा कि मेरी माँ मुझे इस तरह की हरकत पर कभी माफ़ नहीं करेंगी। घर वापस आने के बाद वो मुझे कनाडा वापस नहीं जाने देंगी। इसलिए मैंने उस शख्स से पूछा कि कौन सा सुराख किसी तरह नज़र नहीं आएगा। उस शख्स ने मुझसे कहा कि सबसे पोशीदा ज़ुबान छेदना है और मैंने ज़ुबान छिदवा ली। बाद में मालूम हुआ कि 15 लड़कियों में से सिर्फ मैं ही थी जिसने ज़ुबान छिदवाई, बाकी सब यूं ही वापस आ गईं। ये जानकर मुझे बेहद अजीब लगा, शर्मिंदगी हुई, गुस्सा भी आया।
نمبر 4 پر ہے نادیہ خان۔ نادیہ خان کا شوبز کیریئر مختلف اتار چڑھاؤ سے پر ہے۔ کیریئر کے آغاز میں ایک نٹکھٹ لڑکی کے روپ میں اپنی معصومیت سے سب کے دل جیتنے والی نادیہ خان کب مارننگ شو کی میزبان بن کر ہر گھر کی پسندیدہ شخصیت بن گئیں پتہ ہی نہیں چلا، مگر اس کے بعد شادی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد جب وہ دوبارہ نظر آئیں تو ان کی دلکشی ان کے بڑھے ہوئے وزن کے سبب کہیں گم ہو چکی تھی، جس کا انہیں خود احساس تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ٹرینر مدیحہ افتخار کی خدمات حاصل کیں اور ایکسرسائز اور ڈائٹنگ کے ذریعے اپنے بڑھتے وزن کو نہ صرف کم کیا بلکہ اپنی تازگی میں بھی اضافہ کیا اور شوبز میں دوبارہ تازہ ہوا کے جھونکے کی صورت میں جگہ بنائی۔ لیکن اس کے بعد اب دوسری شادی کی ہے اور شادی کے فوراً بعد نادیہ کے اوپر موٹاپا طاری ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر 3 پر ہیں کبرا خان۔ ناظرین، آپ نے کبرا خان کا موٹاپا یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو ایک شاکنگ نیوز دیتے چلیں کہ ان کا یہ وزن ایک مہلک بیماری کینسر کی وجہ سے ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق بہت سارے انکشافات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال میرے لیے خوفناک تھے۔ ایک تو کووڈ، پھر کچھ دوسری چیزیں میری زندگی میں چل رہی تھیں۔ اسی دوران میں رواں برس ماہ جنوری میں لندن چلی گئی اور میرے وزن میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا تھا، جس پر میں اپنا چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ دوران انٹرویو کبرا خان نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے میرے جسم میں گلٹی دریافت کی، جس کے بعد انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ممکنہ طور پر یہ کینسر ہے اور مجھے اس چیز کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اداکارہ نے کہا کہ ان میں کینسر کی تشخیص پہلے مرحلے میں ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ انہیں پہلی اسٹیج پر معلوم ہو گیا۔ ان میں جو ٹیومر موجود ہے وہ ابھی پہلی اسٹیج پر ہے۔ تب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر آپریشن کیا۔ گلٹی نکال کر وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ اگر یہ کینسر ہے تو کون سے اسٹیج پر ہے۔ ان کے 2 آپریشنز کیے گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ کینسر نہیں تھا، پر علاج میں مزید تھوڑی سی دیر ہوتی تو یہ کینسر کی بدترین قسم میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ جب وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کے وزن پر لوگ بہت زیادہ باتیں کرنے لگے، پر لوگ اس بات سے لائن تھے کہ وہ لندن میں کون سی جنگ لڑ کر آئی ہیں۔ نمبر 2 پر ہیں یمنا زیدی، جو کہ دیکھنے میں کافی فیٹی لگتی ہیں۔ جب یہ شوبز میں آئی تھیں ان کا وزن بھی کم تھا اور بالکل سلم سی تھیں، لیکن ڈرامہ پریزاد میں اور عشق لا میں ان کا وزن بڑھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے پچھلے ڈرامہ سے انہیں کمپیئر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یمنا پہلے کتنی سلم تھیں اور بعد میں آ کر یہ کتنی زیادہ ویٹ گین کر چکی ہیں۔ پر یمنا کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ہم اپنی اگلی اداکارہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری آج کی نمبر 1 لسٹ میں ہیں علیزہ شاہ۔ کبھی ایک دم اتنی موٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک دم اتنی پتلی۔ آخر راز کیا ہے؟ علیزہ شاہ کو وزن کم کرنے کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اداکارہ نے ایک فنی ویڈیو بنا کر وزن بڑھانے کا مشورہ دینے والوں کو جواب دیا۔ انہوں نے ڈونٹ کھا کر منہ بڑا بنایا، وزن کم ہونے پر پریشان مداحوں سے پوچھا، اب آپ لوگ خوش ہیں؟ علیزہ شاہ کے وزن میں اچانک کمی کی وجہ سے بھی لوگوں نے انہیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، جبکہ اس سے پہلے علیزہ شاہ جب پہلی بار ڈرامہ عہد وفا میں دیکھی گئیں تو ان کا وزن بہت ہی مناسب تھا اور یہ بالکل چھوٹی بچی معلوم ہوتی تھیں۔ پر اس کے بعد علیزہ کو جب دوسرے ڈرامہ میں دیکھا گیا تو لوگوں کی امیدیں بالکل ہی دم توڑ گئی تھیں۔ علیزہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی نظر آنے لگیں، جبکہ وہ ابھی بھی ایک معصوم بچی جیسا حلیہ واپس لا سکتی ہیں اگر وہ تھوڑی سی سٹرگل کر کے اپنا ویٹ کم کر لیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو ڈرامہ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔